يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما। अस्सलामुअलैकुम। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि तमाम इस्लामिक और तिलावत की वीडियोज़ आपको बआसानी से मिल सके। अस्सलामुअलैकुम।